随后遭到上层。我操，花成这个样。赶快伢子，哎呦喂！慢，我天，刹住了吧？啊，慢点，我叫你慢点。我操，你这赶快点！哎呦，你快点吧！你妈没开大车！不是。Це я зашурував. Потом сейчас из дерева-то. Ой, фас.
靠！我靠！哎，我操！我。做啥呀？啊，停！宝宝啊！Нет, дорога скользкая. Чтобы знаменитый анольховский акцептор Вот результата оно где. действия Надо сработал, сохранить. цель должна быть поставлена правильно. А правильно она будет поставлена только в том случае, если Налево вы же еще действительно вылетел. думаете о нужных. Почему я это знал? Hello everyone, I am the creator behind all the videos for Go Big Go Home channel. My name is Katia and I am a car mechanic from Ukraine. Due to recent YouTube updates, I am no longer able to monetize this channel unless I make a commentary, which is not something you and also I would prefer. I will see if I am going to do that, but for now I created a new channel about car fixing tricks, repairs and reviews, plus other interesting things where I can share with you what I've personally learned about cars at my daily job. Please subscribe there and watch my videos and share if you like. It will help a lot to grow the channel and make more videos with your ideas in the future. Thank you very much and I hope you will show me your support. Enjoy the rest of this video.